Uman nga naglunsar it pag-atake rong grupong Houthi sa Red Sea kung sinsang ka bulk carrier kararong ginpasabugan. Suno sa report, gin-target it grupo rong MV Tutor nga sangka cargo ship nga ginapanag-iyahan it sangka Greek pero Liberia rong ginadaga kara nga bandera. Ginasugid nga may kargang coal o uling rong barko nga ginatransport paadto it Israel tagmatabo rong pag-atake. Sa inisyal nga impormasyon, sangka unmanned boat nga may pampasabog rong sumunggab sa barko kung si nagdagaraya it kasamaran. Sambilog ka Pinoy crew rong nai-report nga missing samtang sa suodit engine room tagmatabo rong insidente. Matandaan nga nagpaandam rong Houthi sa mga barko nga nagaagi sa Red Sea nga nagadaga it supply sa Israel nga pag-atakihon rong mga raya bilang parte it andang ginlunsar nga gyera kontra sa nasambit nga nasyon. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, ako si ka K5 Rio Trico, K5 News FM.